हाँ कॉटन साड़ी आमर पाखे 700 टंका रोचे 700 टंका हाँ 12 हाथ साड़ी 700 टंका 12 हाथ साड़ी देखे दो टिके इटा अच्छे 700 टंका मात्र देखो 700 टंका पूरा 12 हाथ आसबा चौड़ा भी देखो बहुत बढ़िया आसबा कलर भी एकदम बढ़िया लागु जे हंदने से 700 टंका रे बोली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं एक नंबर क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाए 12 हाथी साड़ी पाइबे देखो मात्र 700 टंका 700 टंका एटा देखो ना ब्लाउज रे भी काम है जेटा ब्लाउज वर्क वाला एटा हाँ ब्लाउज वर्क वाला আছে एटा तो धरियान तो पाटवाई दिछे पाटवाई दिछे पाटवाई एटार दाम होचे 10000 टका देखो डिजाइनर साड़ी ब्लाउज वर्क अछि देखो आ देखो सॉफ्टटा गुडे देखो सबसे यूनिक स्टाइल नोआ सॉफ्टटा रे अछि यूनिक कलर टे अछि 24500 फुल टिश्यू रे फिर फुल टिश्यू कलर देखो से रामा ग्रीन कलर कितने बढ़िया लगे फुल टिश्यू रे भी पले आला बहुत बढ़िया लगे तो सबको जुहार और फिर से स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आजिका आम देखमा गला हफ्ता तो देखी नुआखाई स्पेशल से देखी इन यार के आपण माने देखबारी पाबे दसरा तो आके आसु जा दसरा रो बहुत आपण माने परचेस करसन संबलपुर साड़ी सेति बोली दसरा स्पेशल कलेक्शन माने एतर देखिमा पोजुतिया भाईजुतिया आके आउ जे सेति बोली आपण मानकर फेवरेट जगह पहुंची जे जेंटा के हला सांची बेहर हैंडलूम के संबलपुर रो आ ताको कलेक्शन देखमा संबलपुरी साड़ी कलेक्शन आजिका कॉटन नु ही स्टार्ट करबा आपण माने बाकी वीडियो रे देखुचन पाटो खाली रक्सन बोली लेकिन कॉटन नु ही आज स्टार्ट करबा पहला कॉटन रहबा आ केनता साड़ी देखाबे काना रेट रहउचे केनता माने वैरायटी होचे चालू ताको न पैनाबा तो वीडियो के बिना काटी के अंत कर देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखबार के पाबे सांची मेहर हैंडलूम संबलपुर रो देखुन से पाटो सेक्शन रे आजिका देखुन कॉटन सेक्शन रो आपन को पहला रो देखे दोइन देखुन कॉटन रो केते सारा रेंज होचे आ केते सारा वैरायटी होचे तो दादा फिर क्या स्वागत हमर चैनल के जर बहुत बहुत इंट्रोडक्शन फिर क्या दे दूं जेन माने हमर नवा दर्शक मोर ना होचे सत्यम मेहर हमर दुकान रो ना होचे सांची मेहर हैंडलूम आ इटा संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल रो सामना गली रे अछि संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल ओठापाली रो सिंदूर पग रास्ता जेना छै संबलपुर बाहर ही पड़सी बहुत लोग संबलपुर भितरे बोली भाषण आपण माने गूगल सर्च कर देबे सांची मेहर हैंडलूम बेले आपन को गूगल मैप रे लोकेशन बाहरी डायरेक्शन सेट करबे आपन माने इनके आसी करी इरा परचेस करबे हां आ एटा तो जेन माने इनके विजिट करबे जेन ऑनलाइन मंगाले भी स्क्रीनशॉट करी करी नंबर जन दिया जेन के पठाबे ने हां 8908287688 हम नंबर ई नंबर के आपन स्क्रीनशॉट पठाबे ऑनलाइन स्पीड पोस्ट माध्यम से आपन जेन थले भी साड़ी ता पठे देसन एड्रेस पेमेंट हला बात आ आज के केन वैरायटी देखमा आज सबू देखामा मिला जुला सबू देखमा टिके आज कॉटन स्टार्ट करबे ने कॉटन स्टार्ट करू एडा देखू पहला विचित्रापुरी पहला विचित्रापुरी आरंभ कर दम देखू एडा होचे 5200 टंका देखुन माछ धड़ी रे विचित्रापुरी ई कलरटा बहुत पसंद कर रेयरेस्ट कलर माने आ बहुत पसंद कला कलर एडा उडे देखमा बॉक्स पैटर्न रे अच्छे 7200 मिलन सप्ता बाई दिछे मिलन सप्ता एडा बॉडीटा अच्छे एडा आंचल अच्छे आंचलटा अच्छे देखुन केते बढ़िया लागजे एटा तार आंचल आ तार बॉडी देखुन तार पर देखमा एडा उडे डबल धड़ी देखमा एडा देखुन डबल धड़ी 5300 शाइनिंग देखुन 300 रे डबल धड़ी 5300 रे डबल धड़ी शाइनिंग देखुन केते बढ़िया अछि जे रामा ग्रीन कलर रे अछि देखुन लाइट रामा रेड रे ब्लू कलर डबल धड़ी अछि इधर दाम होचे 6000 टका देखुन 6000 रे डबल धड़ी माछ धड़ी रे अछि माछ धड़ीटा 6000 टका देखुन कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागै टाइप रो बहुत साड़ी आसबा हमर पाके रामा ग्रीन कलर रे भी आसबा रामा ग्रीन कलर रे भी आसबा जेंडा रामा ग्रीन ऑरेंज एडा देखुन एडा भी अछि 6000 एडा देखुन आपन मानकर फेवरेट कलर जेंडा के हला रामा ग्रीन कलर रे आपन बहुत पसंद करसन 6000 टका देखुन केते गुड नवा डिजाइन टे पाइ जिवे आ केते बढ़िया शाइनिंग आउ जेटी देखुन बहुत बढ़िया लागु जे आपन माने एडा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे परचेस करि पारबे आ हम देखु जा सांची मेहर हैंडलूम संबलपुर रो संबलपुर साड़ी आ आज के पाटो साड़ी बने देखमा आपन माने वेट करतो तो पहला कॉटन रो आज के स्टार्ट कर दिया ताकरटा तो फेमस एटा 9500 टका पड़ो देखुन डबल लहरी सप्ता अच्छे पर्पल कलर अच्छे ग्रीन कलर धड़िया चल अच्छे केते बढ़िया लगे 9500 टंका पड़बो एटा तार अन्य कलर अछि टाइप हाई टाइप तार अन्य कलर है हाई ग्रीन कलर धड़ी एटा देखुन गोटे बॉर्डर टाइप रो अछि केते बढ़िया लगे देखुन चंदन कलर टाइप रे बहुत बढ़िया लगे एटा भी पड़बा ने हां एटा भी हंदा पड़बा एटा तार पर डिजाइनर साड़ी गुटे अच्छे ब्लाउज रे भी काम है जेटा ब्लाउज वर्क वाला एटा हां ब्लाउज वर्क वाला अछि एटा तो धरियान तो पाटवाई दिछे पाटवाई दिछे
পাট এটার দাম হচ্ছে 10,000 10,000 টাকা দেখুন এটা ডিজাইনার শাড়ি ব্লাউজের ওয়ার্ক আছে ব্লাউজରେ ୱାର୍କ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ସପ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ସବସେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ନୂଆ ସପ୍ଟାଟେ ଅଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା ଯାହାକେ ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକିଂ କରୁନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ସୁଟ୍ କରସୁଁ ଆଉ ତାପରେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ନାଇଁ ଭାବସନ୍ ଲେକିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର କି ବୁକିଂ କରିବେ ବେଲେ ପାଇବା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ডিজাইনার ব্লাউজ পিস রে কাম হিজে এটা ବି ডিজাইনার এটার দাম হচ্ছে 10,000 10,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସପ୍ଟା 10,000 ଟଙ୍କା তারপরে দেখমা দেখুছা সম্বলপুরରୁ সাঁচি মের হ্যান্ডলুমରୁ সম্বলপুରୀ ଶାଢ଼ୀ এটা ওটা দেখমা ডিজাইনার শাড়ি আছে ডিজাইনার পাটলি ডিজাইন পাটলি আছে 7,000 টাকা 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ blouse କେତେ ବଢ଼ିଆ piece ବି ଏଟାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି ପିସ୍ ବି ଅଛି ଆଉ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ଥାଇକରି ডিজাইନର ପାଟଲି ଡିଜାଇନର ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ তারপরে গোটে দেখুন সবচেয়ে ইউনিক কলর সবচেয়ে ডিফরেন্ট লাগুছে হ্যাঁ এটা জহনি পুলিয়া কলর আছে গোটে চৌড়া ধড়ি রে জহ্নি ফুলিয়া কলর চৌড়া ধড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 5,000 টাকা মাত্র 5,000 বিশ্বাস না করুন দেখুন 5,000 টাকা এটা তো কিছু না লাগবে 7,000 8,000 কহবে কেবল দেখুন মাত্র 5,000 টাকার এতকি কোয়ালিটি শাড়ি পাইবাটা মুশকিল হ্যাঁ তারপর দেখমা এটা গোটে বি আছে হ্যান্ড টাইপর এটা মাছ ধড়ি এটা সুপারি ধড়ি আছে এটা সুপারি ধড়ি এটা 4,500 4,500 টাকা দেখুন অরেঞ্জ কলর আছে 4,500 4,500 টাকা পড়বা কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন কেতে উষার ধড়ি আছে এটা গোটে 6 ধড়ির আছে 6 ধড়িরে হ্যাঁ ময়ূর শাড়ি আছে ময়ূর শাড়ি দেখুন হ্যাঁ এটার দাম হচ্ছে 7,500 7,500 টাকা পড়া দেখুন এন্টিক ডিজাইন মানে এটা খুঁজি খুঁজি আসবে হেন্দা শাড়ি মানে দেখুন এটা হেই প্যাটার্ন র আছে দেখুন এটা আউ টিকে মানে তার অপর কোয়ালিটির কোয়ালিটি আছে এটা 8,000 টাকা পড়ছে 8,000 টাকা পড়া দেখুন এটার কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି যে 6 ধড়িরে আছে দেখুন ଆପଣ ମାନେ এটা পরচেজ କରି পারবে সাঁচি মের হ্যান্ডলুম নো ଆପଣ অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে ঘিনি পারবে এটা গোটে দেখমা 6 ধড়িরে আছে 8টা ধড়িরে আছে এটা 8টা ধড়িরে দেখুন 7,300 7,300 টাকা দেখুন 8টা ধড়ি কেতেটা ধড়ি খালি কোন দেখুন 3 3 6 2 8 8টা ধড়িরে শাড়ি দেখুন হাফ হাফ আছে এটা গোটে ময়ূরর আউ গোটে অলগা টাইপর ডিজাইন দেখমা আর গোটে অলগা টাইপর ডিজাইন আছে দেখুন এটার দাম হচ্ছে 7,500 7,500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ମୟୂର ଡିଜାଇନ୍ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଯେ ଆଉ ଏହାନି ଏଟା ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ এটা পরচেজ করছেন বি এটা গোটে ডিজাইনটা দেখমা সবসে ইউনিক আর সবসে খাস ইউনিক ডিজাইন আছে এটা 7,000 পড়ছে ব্লাউজ পিস বি আছে এতে 7,000 রে এটা 7,000 এটা ডবল সফটটা ডবল সফটটা ব্লাউজ থাকি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটা আপন মানে এটা যে বি পিনবে দেখুন পহলা পিনবে হেন্দা টাইপর শাড়িটা কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି যে এটা গোটে বক্স প্যাটার্ন র আছে পুরা পাটো বাই লাগুଛି পাটো বাইর আছে পাটো ডিজাইন এটা পাটো ডিজাইন এটার দাম হচ্ছে 5,000 টাকা এটার দাম দেখুন মাত্র 5,000 টাকা দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে আছে সফটা ডিজাইন রে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে মাত্র 5,000 টঙ্কারে পাইবে দেখুন তাকর কটন শাড়ির কালেকশন দেখুন কেতে সারা আছে যে এটা গোটে মিলন সফটারে আছে এটা বি বঢ়িয়া পাটো ডিজাইনতে আছে বঢ়িয়া পাটো এটার দাম হচ্ছে 5,500 5,500 টঙ্কা দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला এটা দশরা মাসর স্পেশাল শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আপন মানে এটা অনলাইন অফলাইন দুই বন্ধু হ্যাঁ তারপর দেখমা এটা গোটে দেখমা এটা বি কুঠি কুঠি ডিজাইন আছে বহুত হেভি কাম হচ্ছে হেভি কাম হয়েছে 6,500 6,500 টাকা দেখুন হাতি আর বক্স ভিতরে দেখুন কেতে ডিটেইলিং রে কাম হয়েছে পাখু দেখলে আপনি জানি পারবে তারপর দেখমা এটা বি গোটে দেখমা মিলন সফটারে এটার কলর কম্বিনেশন এক নম্বর লাগুছে পুরো এটা বি আছে 6,500 6,500 টাকা পড়া দেখুন পর্পল রেড আর লাইট কলর গোটে কলর কম্বিনেশন আছে 6,500 টঙ্কারে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে আজ দেখুন কটন শাড়ি আজকে শুরুয়াত কলা কিছু ডিফরেন্ট টাইপর কলেকশন আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আপন মানে এটা গোটে ডিজাইনর মিলন সফটারে দেখমা 7,500 7,500 টাকা পড়বা ডিজাইনর মিলন সফটারে পেরে পেরে এটা ব্লাউজ রে বি ওয়ার্ক হইছে ব্লাউজ রে বি ধড়ি রে তার মানে যাইছে হ্যাঁ ওয়ার্ক ওয়ার্ক সেটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কেতে জবরদস্ত লাগুছে দেখুন এটা গোটে দেখমা ডিজাইনর সফটা এটা 8,500 শেয়ার লাইন সফটা আছে দেখুন 8,500 টাকা পড়বা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 8,500 টাকারে আপন স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়া থাকা নম্বরে স্ক্রিনশট পঠাই আপন অনলাইন বুক করুন আর যদি ইনকে আউচন বেলে বহুত বঢ়িয়া নিয়ে এটা গোটে দেখমা ডিজাইনর আছে গমলা ডিজাইন
ব্লাউজ পিস বি আছে এথরে গমলা। পুরা নয়া কলর কম্বিনেশন আছে আর ধড়িরে বি দেখুন গুটে নোয়া টাইপ এটা আঁচল আছে আঁচল দেখুন কেতে হেভি ওয়ার্ক আর এটা বডিটা আছে এটার দাম হচ্ছে 9000 টাকা এটার দাম হচ্ছে 9000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে ধড়ি দেখুন ধড়িরে বি ছোট ছোট সবটা কাম করা হয়েছে দেখুন ডবল ছড় ধড়ি वाला এটা এটা উঠে দেখমা বক্স প্যাটার্ন বক্স প্যাটার্নের মিলন সবটা মিলন সপ্তাহ এথরে বি ব্লাউজ পিস আছে ব্লু কালার আছে হ্যাঁ এটার দাম হচ্ছে 8200 এটার দাম 8200 টাকা পড়বা দেখুন কি দেখুন হ্যাঁ এটা তো এটা সব দেখলা আউ কেন্দা কেন্দা মিলি আছে কটন শাড়ির ভ্যারাইটি কই দো হ্যাঁ কটন শাড়ি আমার পাখে 700 টাকার আছে 700 টাকা হ্যাঁ 12 হাতর শাড়ি 700 টাকার 12 হাত শাড়ি হ্যাঁ, দেখে দো টিকে এটা আছে 700 টাকার মাত্র দেখুন 700 টাকার পুরা 12 হাত আসবা চৌড়া বি দেখুন বহুত বঢ়িয়া আসবা কলর বি একদম বঢ়িয়া লাগুছে হেনদানে সে 700 টাকার বলে কোয়ালিটির কম্প্রোমাইজ না এক নম্বর কোয়ালিটি কোয়ালিটিরে কম্প্রোমাইজ না করা যায় 12 হাতি শাড়ি পাইবে দেখুন মাত্র 700 টাকা 700 টাকা এটা লা দেখুন আছো আর তার বডি দেখুন এটার দাম 700 টাকা 700 এটার বহুত কলর আসি যাবা তারপরে তার নু টিকে উপর গলে 1100 1200 1550 1750 1800 2000 যেটা রেট যে রেঞ্জের আছে তার না খুঁজবে কটন শাড়ি সব সব রেঞ্জের সব মিলি যাবা সব ভ্যারাইটি এটা তো দেখলা কটন শাড়ি আকে দেখমা ইয়ানি পাটা দেখ পাট দেখুন দেখুন তাকর পাট শাড়ির কালেকশন দেখুন কেতেটা লকরে পুরা পেক পেক আছে তো ইয়ানি আমি পাট দেখ মানে পাটা দেখমা আমি কটন পাট শাড়ি আমি পহলা দেখুম মিনি বুটিরু দেখুম মিনি বুটির স্টার্ট করব মিনি বুটি গুটে গুটে দেখুন সব ভ্যারাইটি দেখুন এটা মিনি বুটি আছে মিক্স পাটরে মিক্স পাটর দেখুন মিনি বুটি 5200 টাকা 5200 টাকা পড়া দেখুন কলর বি দেখুন কেতে কলর সব বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর ইউনিক কলর বঢ়িয়া यूनिक कलर माने पाइबे नॉर्मल कलर गुडा को आपण सब आडे पाउथबे एटा देखन पूरा यूनिक कलर बांधा डिजाइन अछि एंटिक कलर जाको दरकार कलर माने इनके ही 5200 5200 টাকা পড়া দেখুন एटा फगु कलर रे अछि मिनी बुटी पूरा प्योर पाटा भाई लागबा पूरा प्योर पाटा बाई साइन होचे मिनी बुटी 5200 आंचलटा भी बांधा आंचल अछि बांधा आंचल देखुन आंचल भी देखुन केते हेवी बांधा आंचल मात्र 5200 টাকা পাইবা মিনি বুটি পাটো দেখুন 5200 5200 টাকা সাঁচি মেহের হ্যান্ডলুম রুট দেখুন যা পাটো তারপরে শাড়ি এটা দেখমা আমি বাপ্তা কটন পাটো যেনটা কটন পাটো Cotton ইয়ানি পাটো এটা ট্রেন্ড রে আছে ট্রেন্ড রে আছে এটা দেখমা এটা 6200 6200 টাকা মাত্র 6200 দেখুন 6200 টাকা ভাবুন আপনার সে 16-17 টাকা পাটর ফিল পাই পাটো লাগবা এটা দেখুন 6200 6200 টাকা দেখুন एक से एक कलर डिजाइन सब पाइबे এটা এটা দেখুন কটন পাটা যেটা বাপ্তা পাটা যেটা কহসন এটা 6200 টাকা কলর এক সে কলর আছে তারপর দেখুন গ্রিন কলর গুলো আছে দেখুন 6200 টাকা পড়বা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা উঠে দেখমা কপার সালফেট কলর রে 6000 টাকা 6000 টাকা রে 6000 টাকা এটা মাছ পুরা ধরি ওয়াশ ডিজাইন আছে এটা পুরা ওয়াশ ডিজাইন আছে দেখুন মাছ ধরি আছে দেখুন উষা মাছ ধরি ধরি, আছে হ্যাঁ। মাত্র 6200 টাকা 6200 কপার সালফেট কলর আর কটন পাটরে ফির পাইবে তারপরে এটা আমি দেখমা ইহাতে মিক্স পাটো মিক্স পাটা দেখুন স্টার্ট হয়ে গলা মিক্স পাটো রামা গ্রিন রে ব্লু কলর বর্ডর আঁচল ব্লাউজ পিস 8000 টাকা এটা 8000 টাকা পড়া দেখুন Mix মিক্স পাটরে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা মিক্স পাটরে দেখমা 45 কুঠি 7000 টাকা 7000 টাকা পড়া দেখুন মিক্স পাটরে 45 কোটি মাত্র 7000 টাকারে এটা পিওর পাটা হলে 16-17 পড়িবে না হ্যাঁ পিওর পাটোটা 15500 15,000 সেটা भी তাকো अवेलेबल আছে হ্যাঁ এটা দেখমা ডবল বর্ডর রে মিক্স পাটো 9500 যেটা কটন রে আছে দেখুন মিক্স পাটরে আছে দেখুন ডবল বর্ডার রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 9500 9500 টাকারে এটা আপন পাই যাবে কেতে বঢ়িয়া দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে কেতে ওয়ার্ক আছে দেখুন গ্রিন এটা তার আউ অন্য কলর আছে বহুত কলর আসবে ডবল বর্ডর রে भी আমার পাখে ডবল বর্ডার 9500 9500 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার রে भी बहुत सारा क्वालिटी अवेलेबल এটা উড়ে দেখমা দোল বেদি मिक्स पाट গোল্ডেন ইয়েলো রে রানী কলর বর্ডর এটা বর্ডর भी মাছ বর্ডর এটা আঁচল আছে এটা দেখুন দোল বেদি এটা লা চল এটা বডিটা কেতে 8000 টাকা 8000 টাকার পাইবে দেখুন দোলা বেদি মিক্স পাটরে তারপরে দেখমা ইহাতে পিওর পাটো দেখমা পিওর পাটো সফটা ডিজাইন पूरा जेना हमर सम्बलपुरी रा पहचान देखुन सॉफ्टा रे प्योर पाटा 16500 16500 देखुन केनता 16,500 दिसुजी साडीटा एंटिक डिजाइन न्यू डिजाइन और ट्रेंडिंग कलेक्शन दसरा मास रो कलेक्शन ना देखुन सांची में এটা উড়ে দেখমা सम्बलपुर एटा तो डिजाइनर जबरदस्त শাড়ি। डिजाइनर पाटो এটার দাম হচ্ছে 17000 এটার দাম 17000 টাকা দেখুন
କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସଫ୍ଟଟା ହେଇକି ଦେଖୁନ୍ ବକ୍ସ ବକ୍ସ ଡିଜାଇନରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖମା ହୁଁ ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନରେ इतार भी दाम होचे 17000 17,000 टका चार लाइन रे सप्ताह আছে টেরাকোটা কাম যে গুଟେ টেরাকোটা কাম। ইয়াড়া গুଟେ ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন তার কম্বিনেশনটা। তারপরে এটা গোলাপ ফুল পাট দেখমা এটা বহুত ইয়ানি ট্রেন্ড চলছে গোলাপ গোলাপ ফুল পাট হুম इतार दाम होचे 15500 15,500 রে দেখুন 15500 রে গোলাপ গোলাপ ফুল পাটা এটা ফির দেখুন ডবল কলর আছে গুଟେ সাইড গুଟେ কলর দিচ্ছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন গোলাপ ফুল পাটা পাখু দেখে দউছে আর ধড়ি দেখুন গুଟେ বঢ়িয়া এটা কলর ଗୋଟେ আছে। দেখমা नर्तकी मुह साड़ी হুম 16000 16,000 यूनिक लाଗୁଛି पूरा यूनिक पैटर्न देखो पूरा 16000 नर्तकी দেখুন কেতে বুনকর বুনাবাটা দেখুন কেতে पूरा বাহাদুরি बहादुरी ଅଛି पूरा सब फेस समान। এটা দেখমা ডিজাইনर ब्लाउज रे হুম प्योर पाट डिजाइनर ब्लाउज रे प्योर पाट हां 15000 टका 15,000 टंका এটা ब्लाउज पीस रे वर्क ହେଇଛି ब्लाउज पीस रे व्यवहार करछि 15000 तारपर देखमा এটা জিনা পাট দেখমা হুম पूरा यूनिक कलर আছে जिना पाट 13500 हां जिना पाट देखुन यूनिक कलर केनता लागु 13500 13,500 देखुन केते बढ़िया कलर रे जेंटा सेलिब्रिटी पिल्ला पाट सेलिब्रिटी पिला इधर बहुत कलर आसबा हमर गोल्डन पाट कलर शाइनिंग अछि देखुन केते এটা बढ़िया জিনা পাটর দেখমা চৌড়া বর্ডর चौड़ा बॉर्डर बेसी गला न चौड़ा बॉर्डर 14000 14,000 टका देखुन बॉर्डर भी चौड़ा अछि आ टेराकोटा ही देखुन केते बढ़िया दिछि मात्र 14,000 टंका रे जिना पाट देखुन चौड़ा बॉर्डर रो এটা দেখমা कलर कॉम्बिनेशन देखुन पूरा यूनिक कलर टे আছে इतार दाम होचे 13000 तार दाम देखुन 13,000 13000 जबरदस्त लागु देखुन देखुछे हमें संबलपुर रो सांची में এটা দেখুন पूरा यूनिक कलर बॉर्डर আছে দেখুন पूरा यूनिक बॉर्डर আছে यूनिक बॉर्डर सबसे यूनिक अछि তার দাম भी होचे 13000 13,000 टंका पड़ देखुन टेराकोटा रे हेकरी बॉर्डर देखुन ई सबसे यूनिक एते बढ़िया लागु छी এটা মিনি বুটি রে জনি পুলিয়া কলর আছে प्योर पाट তার দাম হচ্ছে 10000 টাকা 10,000 टंका पूरा बढ़िया शाइनिंग আছে यार कहले ने এটা এটা 10000 तार पर देखमा এটা দেখুন পিচ কলর রে আছে মিনি বুটা পুরো নয়া কলর আছে তার भी দাম হচ্ছে 10000 টাকা দেখুন डबल कलर रिफ्लेक्शन अछि देखुन রিফ্লেক্স টিস্যু পাটা বাইলা টিস্যু पटवाई फिलाबा देखुन मात्र 10,000 टंका रेडा पाई जिबे हम देखु जा संबलपुर रो सांची में हैंडलूम रो अपन माने सब जहां साड़ी देखु जन ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे गिनी पारबे এটা ওটা দেখমা হাফ টিস্যু वीडियो रो स्टार्टिंग रे हमें प्रोसेस सब बताया देखुन हाफ टिश्यू रेट এটার দাম হচ্ছে 17000 টাকা 17,000 टंका पड़वा देखुन हाफ टिश्यू आपण माने जिन में बुकिंग करवा ले चाहू छन तार पूरा फोटो मांगबे कि वीडियो कॉल रे देखन बेले भी देखे देसन এটা ওটা দেখমা হাফ টিস্যু তাজমহল ডিজাইন ताजमहल डिजाइन रे देखुन फिर हाफ टिश्यू এটার দাম হচ্ছে 18000 টাকা 18,000 टंका देखुन ताजमहल डिजाइन रो हाफ टिश्यू पाटरे पाइबे देखुन केते बढ़िया लागु जे जहा के दरकार এটা स्क्रीनशॉट দেখমা আমি ইয়াতে পঞ্চম পল্লী দেখমা পঞ্চম পল্লী पंचम पल्ली হ্যাঁ এটা পিওর পাট ইকক যেটা পঞ্চম পল্লী भी कहसन बहुजन हाइको भी कहसन তার দাম হচ্ছে 12000 টাকা 12,000 टंका देखुन केते बढ़िया लागे तार आंचल भी देखुन मिट्टू तार में हाथी चढ़ई थेगरी बॉडी रे भी हैंड व्यवहार करछे এটা ওটা দেখমা পঞ্চম পল্লী তার দাম হচ্ছে 9700 টাকা 9,700 टंका 9000 ओटा उल्टा फोल्ड अछि चलो जीवा किछ 9,700 टंका रे पाइबे देखुन एटा भी पंचम पल्ली ने 9700 9,700 टंका एंता कलेक्शन माने देखबार पाबे हमें तो यानी भीड़ अछन बोली हमें केतेरा लिमिटेड कलेक्शन देखो आप बड़े पूरा आइतले आ भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन से माने अरेंज करके देखासन এটা बढ़िया लागसी টিস্যু হাফ টিস্যু আছে हाफ পঞ্চম टिश्यू পল্লী রে হ্যাঁ 12200 টাকা 12,200 टका देखुन पंचम पल्ली रे हाफ टिश्यू अछि देखुन केते बढ़िया लागु जी कलेक्शनटा पाइ जिवे लास्ट सेक्शन देखमा हमें टिश्यू ফুল টিস্যু फुल टिश्यू এটা দেখুন ফুল টিস্যু নর্তকি ডিজাইন 22500 फुल टिश्यू देखुन नॉर्थकी डिजाइन अछि 22,500 देखुन 22500 फुल टिश्यू रो शाइनिंग कहि दबा এটা দেখমা ফুল টিস্যু এটা হাতি সবারি हाथी सवारी रो 22,000 फुल टिश्यू 22,000 टंका देखुन हाथी सवारी डिजाइन अछि এটা বুড়া বুড়ি ডিজাইন রে ফুল টিস্যু দেখমা এটার भी দাম হচ্ছে 22000 इधर भी दाम देखुन मात्र 22,000 टंका रे पूरा डिजाइनर शाड़ी আছে डिजाइनर এটা फुल टिश्यू তারপরে এটা লাস্ট দেখমা आइरो लास्ट कलेक्शनटा ভিডিওটা লম্বা না করো আপন মানে জলদি দেখবে এটা মহুল বেটারে পুরা ইউনিক কলরটা আছে 24500 फुल टिश्यू रे फिर ফুল টিস্যু कलर भी देखो से रामा ग्रीन कलर রামা গ্রিন কলর केते बढ़िया लागे फुल टिश्यू रे भी पोले आला बहुत बढ़िया लागे तो देखुतला सांची में हैंडलूम रो
ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତାଇଛି ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ କହୁନ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলকে পহলা তরা জন্য সবসক্রাইব করুন আর ভিডিও যদি আপনার ফেসবুক দেখুন পেজকে ফলো করুন তো এই ভিডিও এন্ড করবা ফির নেক্সট ভিডিওরে জয় মা সন্ডে যা